आत्महा बोली गोटे शब्द थिला आत्महा माने आत्मा हानिकारक बा आत्महत्या एटा आत्महत्या आत्मा आत्मा हनन देखो आत्मा हनन संगे समान एतिकी आमे डिस्कशन करथिले किंबा सेही डिस्कस आमे एतिकी विचार करथिले ता भितरे गोटे डिस्कशन आस्तेला ए नारी पुरुषक भितरे तारतम्य कहीं रखा गला शास्त्र रे पुनी रखा हिसी साधारण के कहले भिन्न कथा किंतु शास्त्र रे कहीं रखा हिसी ए जो पुस्तक रो कमेंट्री बहुत कम अछि या ऊपर जिमिति अन्न उपनिषद गुडा करे कि गीता ऊपर एते शह शह कमेंट्री अछि हमर विवेक चूड़ामणि ऊपर नाही सिमिति जणे संस्कृत रे लिखि संति कमेंट्री काव्यकंठ गणपति मुनि से गुंटूर लोक काव्यकंठ गणपति मुनि सेटा मु पढुथली सेते से कहितली जे पुंस्तम माने पुरुष नुह पौरुष आ पौरुष पुरुष मानकर मोनोपोली नुह पौरुष नारी मान पाखे थाए साधारणतः जो गुण गुड़िक जो पुरुष को पुरुष कह एवं जो गुण जनरली आम पाऊ पुरुष मान पाखे जिमिति कि साहस दुस्साहस तापरे कौन सी विषय रे बोल्ड डिसीजन नेबा एवं रेशनल हेबा एटा होची साधारणतः पुरुष मानकर लक्षण किंतु नारी मानक मध्य भी एटा थाए जनरली नारी मानक भितर इमोशनल रेशनल जगह से माने इमोशनल तांको भितर स्नेह प्रेम आ आदर ए सब जिंस तांकर बेसी परिमाण दे थाए सेटा पुरुष मानक पाखे कम थाए प्राय न थाए समान टिके रेशनल तो ये जो नारी मान पाखे भी बेले बेले आम ये रेशनालीटी पाऊ सुदृढ़ आजिकल से आर्मी नेवी सब जॉइन करते आग भी शक्तिशाली थे से तो किंतु साधारणतः दुर्बला नारी को दुर्बला बोली शास्त्र रे कहुई ता भी केतेक परिमाण सत फिजिकल शक्ति को जब आम देखा से दुर्बला आगे तो आहरी थे कारण घरे रोते आजिकल बाहर को गले आगे घरे से रोते तेणु से समय समाज को आखिर रखी नारी एवं पुरुष उभय मध्य जदि पौरुष अच्छी ताहले सेटा होची दुर्लभ से पौरुष शब्दटी से सीमित माने एनालाइज करछंती ताको कमेंट्री रे आ मु भी ताको देखली जे सेटा भी रीजनेबल एनालिसिस बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट गो कारण समाज आपण देखु तो आमे जो एबे से विषय आलोचना करू छे 1200 वर्ष बीतीगला शंकराचार्य अष्टम शताब्दी लोक आम 21st सेंचुरी अच्छु 1300 वर्ष बीतीगला 1300 वर्ष भितर समाज अनेक परिवर्तन है आम एत कथा कहूँ से सी समाज को पुरुषर स्थान और नारीर स्थान को आखि आगे रखी यही श्लोक लिखी तेणु जदि से भूल कर किंतु से जो पौरुष नारी मान मध्य भी थिला कारण से गार्गी मैत्रेयी भारती मंडन मिश्र स्त्री मुझे कहूली एमाने सब विदुषी थिले एवं शास्त्र विद्या से धुरंधर थिले तेणु से केमी से पाइले पौरुष थिला तो यहाँ पौरुष कथा कहुई जो मैगजीन आमर बाहर पौरुष बोली आप देखिए आम स्पिरिचुअल कम सोशल मैगजीन गोटे तार पौरुष से पौरुष माने पुरुष को आखे रखी पौरुष कहनी पौरुष गोटे गुण सेटा स्त्री मान मध्य कम देखा जाए पुरुष मान बेसी देखा जाए सेटा से माने आमे जदि ग्रहण करवा सेटा ग्रहण करवा हाँ कहतो एनिवेशन कर जो वहीटा आमे एठी पढिथिले जो इनर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अभ्यंतरण शासन ताधरे गोटे कमेंट एनिमेशन देचंती जे अवश्य व्यक्तिगत मत वोमेन आर मोर ब्रेव देन men fight for their own causes women are more brave as regards the interest of others
they can fight, sometimes they fight more for interest of others. से विषय में अब आलोचना करिबानी न तो से डिस्कशन पड़ेबो बट ए ओइटारे एनिमेशन लिखिथिले सेटा को हम ए मीटिंग रे अलगा मीटिंग पढिथिले से बइटारे तेला तांकर व्यक्तिगत मत हिसाब से देथिले. That is an observation of 19th century. And this book was written in 8th century. And much water has flown in Ganges, even in river Nile, during these 10 or 12 centuries. ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହିବି. Now coming to ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଗଲା ଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସିବା. ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି ଇତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ତି ବୁଢ଼ାତ୍ମା ଜସ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ମାନୁଷମ୍ ଦେହମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ତତ୍ରାପି ପୌରୁଷମ୍. ଇତଃ କୋନ୍ବସ୍ତି ମାନେ କୋନୁ ଅସ୍ତି ବୁଢ଼ାତ୍ମା. ଏଭଳି କୋଉ ବୁଢ଼ାତ୍ମା ଅଛି ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୌରୁଷ ପାଇ ଜସ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି. এইটা ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ବାକି ସବୁ ତ ଗତ ଶ୍ଲୋକର ଯାହା ସେଇଟା. ଜସ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରମୋଦତି. ଏଇଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ଦେହ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ. ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଯିଏକି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ମାନେ ମୁକ୍ତି, ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ. ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବେଦାନ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ହିଁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ. ତେଣୁ ସେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପଥ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପଥରେ ଗଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ସେଥିରେ ନିଜେ କିଏ ବିଘ୍ନ ଆଣିବ. ବିଘ୍ନ ଆଣିବ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ୍ୟତି, ମାନେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଥରେ ବିଘ୍ନ ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିବ ସିଏ ମୂଢ଼. କାରଣ ଯଦି ସେ ଏତେ ସବୁ ପାଇ ସାଧନା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆଣୁଛି. ଯେଉଁ ପଥରେ ଯିବା କଥା ସେଇ ପଥରେ ସେ ନିଜେ ବିଘ୍ନ ଆଣୁଛି. ଆଉ ଯଦି ସେ ବିଘ୍ନ ଆଣୁଛି ସେ ମୂଢ଼ମତି, ସେ ମୂଢ଼, ମୂର୍ଖ, ଇଡିଅଟ୍, ଫୁଲ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ. ଏଇଟା ତେଣୁ ଏଇଟା ରିପିଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ. ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କୁହାଯାଇନି. ଖାଲି ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥେ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି, ଜସ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରମାଦ୍ୟତି. ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି ବଦନ୍ତୁ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ଯଜନ୍ତୁ ଦେବାନ୍ କୁର୍ବନ୍ତୁ କର୍ମାଣି ଭଜନ୍ତୁ ଦେବତଃ ଆତ୍ମୈକ୍ୟ ବୋଧେନ ବିନା ବିମୁକ୍ତି ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ବ୍ରହ୍ମସତାନ୍ତରେପି. ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅନୈକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ଏକଶତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିହେବ ନାହିଁ. ଏଇଠି ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ. ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଅନୈକ୍ୟ ଏକାତ୍ମତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ନ ପାରିଲେ ଶତକୋଟି ଜନ୍ମର ତାଙ୍କର ସୁକୃତ ବା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା. ସେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶତକୋଟି ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆଉ ଏସବୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉ. 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ସ୍ପେସିଜ୍, 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନୁହଁ,
84 लक्ष जोनि रे आमे जन्म ग्रहण करू एवं अनेक काल प्रत्येक जोनि रे भी रहू नह जे गोटे जन्म मु मांकड़ होई आर कुकुर हेली आर जन्म रे मांकड़ हेबी कुकुर जन्म भी तीन थर पाई पारे तेणु केते जन्म ता भितर पाइछु किए आनी किंतु आमे 84 लक्ष जोनि रे बुली बुली आसी मनुष्य जन्म पाइछु से कहउछंती जदि आत्मा जीवात्मा एवं परमात्मा एक बोली आमे एई जन्म रे साधना द्वारा उपलब्धि न कले ताहाले ब्रह्म शतांतरेपि सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि एई जो जीवन पाइछु 100 ब्रह्मांक जीवन काल परे सेटा व्यर्थ कर्म कर्म द्वारा से इतने कहते कौन से शास्त्र पढ़ंतु किंतु से मुक्ति दब नाही कर्म करंतु किंतु से मुक्ति दब नाही देवता मान यज्ञ करंतु यज्ञ मान देवता मान को स्तुति करंतु किंतु ताहा मुक्तिप्रद नुहे कौन मुक्तिप्रद ना आत्मा परमात्मा एक बोली अनुभव करिवा खाली पढ़ी कि जानीगले हेनी अनुभव करने जो साधना से साधना न करी आमे से यही सब जदि कर्म कर्मणि व्यस्त रहिबा पूजा रे व्यस्त रहिबा ताहले आमे मुक्ति पाइबा नहीं ताहले कर्म काहे करिवा प्रश्न एबे उठुची कर्म काहे करिवा शास्त्र काहे पढ़िबा पूजा काहे करिबा कौन दरकार शास्त्र पुणी कहूँ जे कर्म द्वारा चित्त शुद्धि हुए चित्त शुद्धि पाई आ चित्त शुद्धि करवाटा गोटे स्टेज गोटे पाहुंड एमान सब गोटे पाहुंड कहीं ना जीवन जापन करिबारे जो डिसिप्लिन आमर जो चित्त शुद्धि मन विक्षेप न आनिबा चित्त शुद्धि करिबा एवं आमर कला कर्म जहाँ करिथिले तार फल को जदि आमे न भोगिबा सेटा भी गोटे कर्म ना ताको भोगिबाटा भी गोटे कर्म ये सब न करिबा ताहले आमे आगे ही पारिबा नहीं ये सब गोटे पाहुंड तेणु ये सब करिबा आमे किछि पाद आकु जिबा किंतु मुक्ति मिलिबो नहीं तेणु पुणी आमको ब्रह्मांकर आ गोटे जीवन काल अपेक्षा करिया पड़िबो एटा आमको टिके पेसिमिस्ट लागुची शास्त्र एमती कहवा कथा नुह किंतु एटा पेसिमिस्टिक नुह से कहिची से कहूची जे तमे आउ एक 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 शत ब्रह्मांकर जीवन काल पय अपेक्षा कर नाही एई जीवन काल रे कर ये प्रेरणा दोची एटा पेसिमिस्टिक आइडिया नुह जे तुमको आहुरी 100 वर्ष 100 ब्रह्मांकर जीवन काल जहाँ की संख्या दिया ही कोटि कोटि वर्ष ये जो कहुई वर्ष एति काल एटा माने सेते इम्पोर्टेंट नुह ये माने असंख्य असंख्य बोली से कही सप्तम श्लोक इतने अनेक श्लोक अच्छी जोटा कि उपनिषद रु डायरेक्ट अणाई सप्तम श्लोकटी बृहदारण्यक उपनिषद रु अणाई बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद रु आनीत यजुर्वेद दुईटी शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद को साउथ इंडिया रे बेसी फॉलो करते एवं शुक्ल यजुर्वेद को उत्तर भारत रे बेसी इम्पोर्टेंस दे अध्ययन करते से शुक्ल यजुर्वेद रु बृहदारण्यक उपनिषद आनीत एवं से गोटे उपाख्यान अच्छी याज्ञवल्क्य मैत्रेयी आपण मैंने कहानी आकार आगुरी शुणी जानी मु बेसी रिपीट करी कि प्रांजल भाव में कहबिनी से याज्ञवल्क्य जिते सन्यास नाक चाहिए घर छाड़ी बण को जावाक कहले तांकर दुईटी स्त्री थिले मैत्रेयी और कात्यायनी तांको पाखको डाकिले और पचारे जे मु मोर जमी बाड़ी जहाँ धन संपत्ति अच्छी ताको दुई भाग करदेवी से तुम चलो और कहार कौन किए नब सब ये कर माने से सब हिसाब करिया तुम दी भाग करिया नहीं जाओ
ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ରେୟୀ କହିଲେ ମୋର ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ମୋତେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। କାତ୍ୟାୟନୀ କହିଲେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲି, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଚଳିପାରିବି, ଏଥିରେ ମୋର ଚଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କାତ୍ୟାୟନୀ ବୋଧହୁଏ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ବେସିକାଲି ଥିବେ। ତ ମୈତ୍ରେୟୀଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ କଥା ଏଇଠି ଅଛି। ଅମୃତତ୍ୱସ୍ୟ ନା ଶାସ୍ତି। ନା ଶାସ୍ତି କ'ଣ ଏଟା? न आशा अस्ति, न आशा अस्ति, न शास्ति। वित्तेन तेव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहेतुत्वं स्फुटं जता। कर्म द्वारा जो अमरत्व लाभ करा जाए ताहार शेष अछि, कारण श्रुति स्पष्ट कह जाइछि जे धन द्वारा मुक्ति लाभ संभव नुहे। ए श्रुति कह जाइछि, एटा के कह जाइछि ना याज्ञवल्क्य आ मैत्रेयी उपाख्यान मैत्रेयी कहते जे धन द्वारा मुक्ति लाभ कहीं से भी विदुषी थे, मैत्रेयी भी विदुषी थे। से याज्ञवल्क्य कहते जे धन द्वारा मुक्ति पाइपारि ना, तेणु मु जहा द्वारा मुक्ति पाइबी से विद्या मत दिंतु, मोर धन दरकार नहीं। कर्म द्वारा दान यज्ञ तीर्थयात्रा सब द्वारा शास्त्र पठन शास्त्र अध्ययन द्वारा अमरत्व लाभ करा जाई पारे नाही, कारण से पुण्य मिले एवं पुण्य बल आपण विभिन्न अन्य लोक को भूलोक अन्य लोक को जापर आप उन्नीत हे, स्वर्गलोक प्राप्ति हम आउ सब विभिन्न लोक प्राप्ति हम। किंतु सेठी भी आपण कर्म पुण्यर फल क्षय प्राप्त हो, क्षय प्राप्त हे सरीगले एगेन आपण भूपतित हमें पृथ्वी पृष्ठ पुणी जन्म पड़े। तेणु से अमरत्व मिले, अमरत्व मान कौन? अमृतत्व मिले, से अमरत्व मिले किंतु अमृतत्व मिले। अमृतत्व हूँ ताहा जहा मोक्ष बा मुक्ति। तो सहीटा पुणी एटा मैं रिपीट कला, किंतु ये कही जे श्रुति रे सब कह जाइछि जे अमृतत्व पाई ये सब काम दब नाही। ऑलमोस्ट रिपीट हम ए अन्न श्लोक भी अतो विमुक्ते प्रजते त विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महंतम समुपेत देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। ए मंत्रटी कठोपनिषद आनीत आनीत मान ये पूरापूरी सीटू उद्धार कराइनि, मौलिक भर्सटा रचना करिसंती श्लोकटी शंकराचार्यंकर, किंतु तार गूढ़ अर्थ जोटा सेटा कठोपनिषद। आमे जनरली कौन हुए बाह्यार्थ सुखरे आमे मज्जी जाऊ, बाह्य सुखर स्पृहा आमर अधिक जीवन रे आमे आध्यात्मिक जीवन यापन करू भी कर्म करू दान धर्म करू ये सब कला परे ये सब करने सहित बाह्य सुखरे भी निजर लालसा थाए, सेटा आमे त्याग करि पारुना। ताकू कठोपनिषद रे कुहा हैछि प्रेय। आउ बाह्य सुख परित्याग करी सदा जिमिति सदानंद पाई परिबा, परमानंद पाई परिबा, सेति पई चेष्टित हेबा ताकू कहंती प्रेय। श्रेय पथ एवं प्रेय पथ। जेतेबेले नचिकेता जमंकु जाइकरी तांकर ब्रह्मज्ञान पाई प्रश्न कले, सेतेबेले जम ताकू प्रवर्ताइले जे तमे ए प्रश्न करो ना, तमे धन माग, जन माग, गोपलक्ष्मी माग, स्वर्ग माग, अप्सरी माग माग, सुंदर सुंदर राजकुमारी मान को दे पारिबी, राज्य दे पारिबी, राजासन दे पारिबी, किंतु ये ब्रह्मज्ञान मु दे पारिबी। तेणु तुम मत सेटा मागनी। सेतेबेले 12 वर्ष बालक कहते मोर से सब दरकार नहीं, मोर से सब दरकार नहीं। बाह्य वस्तु जो सुख मिले से सुख मोर दरकार नहीं, मोर परमात्मा के संगे जो मिलन सेटा मोर दरकार। तेणु
हे जन्म मते सेटा दिया जाओ एई सेई आइडियाटा एइथिरे ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହାର ଶେଷ ଅଛି କାରଣ ଶ୍ରୁତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଅତଏବ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ସୁଖ ଲାଭର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଣେ ଉଦାର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ଓ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଓ ଉପଦେଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ଏଇଠିରେ ସନ୍ତମ୍ ମହନ୍ତମ୍ ସମୁପେତ୍ୟ ଦେଶିକମ୍ ତତୋପଦିଷ୍ଟାର୍ଥ ସମାହିତାତ୍ମା ମାନେ ସନ୍ତ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ କୌଣସି ସୁଖର ଆଶା ନ ରଖି ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଦୟା ନୁହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପାଇବେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ଯଦି ସେଇ ପଥରେ ଆଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବ ଏ କୁହାହେଇଛି କେମିତି ଯିବ ନା ତମେ ସମିଧା ଧରି ଯିବ ସମିଧା ମାନେ ଶୁଷ୍କ କାଠ ଶୁଷ୍କ କାଠଟି ସେ କ'ଣ ଶୁଷ୍କ କାଠ ବିଡ଼ାଏ ତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଷ୍କ କାଠରେ ଯେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ସେମିତି ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବ ନାହିଁ ସେଟା ଓଦା କାଠ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଧରିବନି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଶିଖିଛ ଏଇସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ନିଜର ଅନ୍ତରରେ ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଖାଲି କରି ଏମ୍ପ୍ଟି କରି ସବୁ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇକି ପ୍ରଣିପାତ କରି ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାଗିବ ସନ୍ତମ୍ ମହନ୍ତମ୍ ସମୁପେତ୍ୟ ଦେଶିକମ୍ ତେନୁ ପଦିଷ୍ଟାର୍ଥ ସମାହିତାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତମେ ତମର ଜୀବନ କାଳ ବିତେଇବ ଜୀବନ କାଳ ମାନେ ସାଧନା କରିବ এটা ମାନେ ହାଉ ଟୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ ଗୁରୁ ଏଟା ଦିଆ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସଦ୍ଗୁରୁ କୃପା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଈଶ୍ୱର କୃପା ତାପରେ ଗୁରୁ କୃପା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁରୁ କୃପା ଗଲା ଏଇଟା ନବମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆସିବା ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ମଗ୍ନଂ ସଂସାର ବାରିଧୌ ଯୋଗାରୂଢ଼ ତମାସାଦ୍ୟ ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍କାୟ ଏଇଠି ଗୀତାର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯୋଗାରୂଢ଼ କ'ଣ ସେଇଠି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଏଇ କଥା ଯୋଗାରୂଢ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ଏଇଠି ହେଉଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆତ୍ମକୃପା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ କୃପା କାମ ଦେବନି ଗୁରୁ କୃପା କିଛି ପରିମାଣରେ କାମ ଦେବ ଭଗବତ କୃପା କିଛି ପରିମାଣରେ କାମ ଦେବ କିନ୍ତୁ ସାଧନାଟି ତମେ କରିବ ସେମାନେ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ ସାଧନା ପଥଟି ସେମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ ସାଧନା ପଥରେ କିପରି ଆଗେଇବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସାଧନା ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ ତମର ନିଜର ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦ୍ଧରେତ୍ ଆତ୍ମନାମ୍ ଆତ୍ମନମ୍ ଉଦ୍ଧରେତ୍ ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନା ସନ୍ଧି ଉଦ୍ଧରେତ୍ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ ଉଦ୍ଧାର ହବ କେମିତି ନିଜର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ 100% ତମେ ଗୁରୁ କୃପା କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର କୃପା କିମ୍ବା ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ
ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କୃପା କରିବ। ତାକୁ ଆତ୍ମକୃପା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଏଇଟା ବାରିଧି ବଢି, ଏଇ ବାରିଧିରୁ ଯଦି ତମେ ମୁକ୍ତି ଚାହ ତାହେଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ତମେ ସଂସାର ବାରିଧିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛ। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଇଏ ଏଙ୍କ କଲା, ସେ ସେମକ କଲା, ସେ ମୋର ସବୁ, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ? ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସଂସାର ବାରିଧିରେ ତମେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛ, ସେଟା ଖରାପ ନୁହଁ, ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତମେ ନିମଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି କହିଛି ସଂସାର ବାରିଧି କାହିଁ କୁହାହେଲା ନା, ଏଇଠି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାରିଧି କାହିଁ କୁହାଗଲା ନା, ଲାଉଟାକୁ ଯେମିତି ଶୁଖି ପାଣିରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବନି, ସେ ବାହାରେ 10% ଦେଖାଯାଉଥିବ, 90% ବୁଡ଼ିଥିବ ଲାଉ। ସେମିତି ତମେ ସଂସାରରେ 10% ଉପରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତମ 90% ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। କାରଣ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଚାକିରି, ଇଏ ମୋ କହି ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ତା ବାହାରକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଂସାର ବାରିଧିରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସାଧନା ପଥଟି କ'ଣ? ଯୋଗାରୂଢ଼ କମା ସାଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ନିଷ୍କାୟ। ନିଜର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ନିଜର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କାମ ଦେବ। ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତମେ ଆତ୍ମା ଅନାତ୍ମାରେ ବିଚାର କରି କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ମାନେ ଖରାପ, କୋଉଟା ସତ୍, କୋଉଟା ଅସତ୍, କୋଉଟା ଆତ୍ମା, କୋଉଟା ଅନାତ୍ମା, ଏସବୁ ବିଚାର କରି ତମେ ଯୋଗ ବଳରେ ଯୋଗାରୂଢ଼ ସେଇ ପଥରେ ଗତି କରିପାରିବ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଗ ଉପରେ ବସିବା ନୁହଁ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ମାନେ ଏମିତି ମିନିଂ ଦେଖିଲେ, ଯୋଗାରୂଢ଼ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣ ବସିବାକୁ ଯୋଗାରୂଢ଼ ମାନେ ଆସନାରୂଢ଼, ଇଏ ରୂଢ଼ ମାନେ ତା ଉପରେ ବସିବା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଥରେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଗାରୂଢ଼ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୋଗାରୂଢ଼ ହୋଇ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ରୋଲ୍ ସେ ପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ରୋଲ୍ ସେ ପ୍ଲେ କଲା, ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଶୁଣିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଯେଉଁ କରିବା କଥା, ଜୀବନରେ ବିଚାର ଯେଉଁ କରିବା କଥା, ଏଠି ସାଧନା ମାନେ ବିଚାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯିବା 10ମ ଶ୍ଲୋକକୁ। ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭବବନ୍ଧ ବିମୁକ୍ତये ଯତ୍ତାମ୍ ପଣ୍ଡିତେ ଧୀରେ ଆତ୍ମାଭ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥିତେ। ଏଠି ଆତ୍ମାଭ୍ୟାସ କଥା ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି। ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଶବ୍ଦ ଏଇଥିରୁ ଆନିତ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବି ତ୍ୟାଗ। ସନ୍ନ୍ୟାସ୍ୟ ସର୍ବକର୍ମାଣି, ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ତମେ ଭବବନ୍ଧରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ତା ପାଇଁ ତମେ ଧୀର ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ସେପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିଜ୍ଞ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ କାମନା ବାସନା ପ୍ରସୂତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ସର୍ବକର୍ମାଣି ତ୍ୟଜେତ୍, ତ୍ୟାଗ। ସନ୍ନ୍ୟସ୍ୟ ସର୍ବକର୍ମାଣି, ସବୁ କିଛି କାମ ତ୍ୟାଗ କରି। ସବୁ କିଛି କାମ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବା? କର୍ମ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି କର୍ମ କର, କର୍ମ କର, ଉପାସନା କର ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି କହିଛି ଯେ ଥରେ ଅଧେ କହିନି, ସମଗ୍ର ବେଦରେ 80,000 ଶ୍ଲୋକ କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ରଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
समग्र वेद 80,000 श्लोक कर्मकर्माणी उद्दिष्ट एवं 18,000 श्लोक उपासना उद्दिष्ट लक्ष लक्ष श्लोक अच्छी ता भर 80,000 कर्मकर्माणी एवं 16,000 उपासना कर्मकर्माणी उपासना दुटा भिन्न जिनस आपड़ से आसिले कहि से जगह जो कर्मकर्माणी हूँ यज्ञ होम इत्यादि विभिन्न प्रकार होम अच्छी विभिन्न प्रकार यज्ञ अच्छी विभिन्न प्रकार पूजा पद्धति अच्छी से सब पर 80,000 श्लोक अच्छी एवं 16,000 श्लोक उपासना कौन ध्यान सगुण उपासना ब्रह्मंकर सगुण उपासना ध्यान जो आम विद्या उपनिषद विद्या कहती आमर थियोसफिकल सोसाइटी गोटे बही अच्छी पढ़े जो मैंने पढ़ी ना 32 विद्याज इन उपनिषद 32 विद्याज इन उपनिषद से 32 विद्या प्रांजल वर्णना करा प्रांजल भाव में 32 विद्या वर्णना कराई मो बही रे जो अच्छी सत्यपथर पाहुंडे 94 विद्या उपर वर्णना कराई तेणु विद्या गोटे मुख्य उपनिषद मुख्य अंश एवं तार ऊपर 18,000 श्लोक अच्छी 16,000 तेणु एत कथा कहुई अपनी कह सर्वकर्माणी त्याग करी क्वेश्चन मार्क हम सन्न्यस्यम सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये जत्यताम पंडिते धीरे आत्माभ्यास उपस्थित से कहवा माने हला आमे आगु पढ़ी सारी जे ये सब कर्मकर्माणी ये तो सब उपासना ये सब टेम्पोरारी ये सब आपन को यथेष्ट पुण्य दब आपण विभिन्न रूप से बुली आसी पारे स्वर्ग लोक किसी मर्त्य लोक तो एवं साधना करुँच तार जो पुण्यटा पाइबे कर्म कर्म स्वर्ग लोक जीवे भोग लोक स्वर्ग लोक सुख एवं आनंद सब नहीं पारे किंतु सेटा भी लिमिटेड पीरियड सरीगले सब कर्म कर्मांड फल पुणी मर्त्य लोक आसवा पड़ो तेणु से सब सर्वकर्माणी त्याग कर माने कौन तमें सेटा जी दरकार से करी तार ऊर्ध्व को उठा पड़ो ट्रांसेंड इट से कहते ट्रांसेंड दैट त्याग कर माने ये तुम से सब करा ऊपर को जाओ तहिरु ऊर्ध्वगति प्राप्त हो मुक्ति पाई सेटा केमिति पाइबो ना आत्माभ्यास द्वारा चिरंतन निरंतर ब्रह्म उपरे चिंतन करी मनन करी अभ्यास कले आत्माभ्यास माने होची शास्त्र को पठन करिवे श्रवण करिवे गुरु ठारू पठन श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन एतिकी सब कला परे आपण से अभ्यास जो हम ये सब करी जो अभ्यास हो चिंतन मन में आपण ब्रह्म को ब्रह्मर प्रत्यक्ष अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति कहती प्रत्यक्ष अनुभूति कहती अनुभूति पाई पारिबे से अभ्यास द्वारा ताको आत्मा अभ्यास बोली कहा जाए किए माने को माने करती धीर धीर माने करती धीर माने धी शक्ति पूर्ण जी मन द्वारा परिचालित नुहे जे धी शक्ति द्वारा परिचालित सी ये सब अभ्यास करी ही विल ट्रांसेंड ऑल दिस कर्मयोग एंड एटसेट्रा हाउ ही विल गेट मुक्ति मोक्ष पाई पाए तापर आसिया परवर्ती श्लोक को चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी निस्वार्थ पर कर्म दान धर्मादि क्रिया मन को पवित्र करि पारे किंतु ताहा द्वारा सत्यर संधान संभव नुहे सत्यर संधान केवल
सूक्ष्म विचार बुद्धि द्वारा संभव, कार्य द्वारा नुहे। एटा रिपीट करी कर्म द्वारा आम मुक्ति पाई पारिबा नहीं एवं आम मुक्ति पाई आत्मज्ञान दरकार आमको। किंतु कर्म जो ट्रांसेंड करेंगे, कर्म करी पुणी ऊर्ध्वगति पाइबे किमिति हाउ। जिमिति आमे गोटे बाटरे जाउछु, धरतु चली चली आमे 50 किलोमीटर जीवार अच्छी, पूरा रास्ता रे रोड नहीं, आमको जंगल अतिक्रम करने पड़ो, आमको नदी क्रॉस करने पड़ो एवं विभिन्न बाधा विघ्न आसो। से सब जिनस पार होगापाई आम से सब करवा। कौन करवा? नौकार साहाय्य नेबा, गोटे गाइड्र साहाय्य। जंगल रे रास्ता नहीं पार करार अच्छी, गोटे गाइड्र आम ट्रेकिंग बेले जमी गाइड्र आम सहारा नौ, गाँ लोक पचारू, तेणु गाइड्र आम साहाय्य नेबा। आम नौका रे बसी जे नाउरी तार साहाय्य नेबा एवं आर पटक जावा। ता माने नुह जे नौकाटा को उठे आम सांगे नेबा। नौकार काम सरीगले नौका को छाड़ीदेवा से नदी कूल एपटू सेपट को पार करदेला नौका माने आमर। तो कर्म उपासना जागयज्ञ इत्यादि सब से नौकार साहाय्य नेला भली, गोटे गाइड्र साहाय्य नेला भली, गोटे पशु घोड़ार साहाय्य। अनेक समय दूरगामी हबार थे, दूरपथ अतिक्रम करवार थे, आमको अश्वर साहाय्य ना पड़ो। तेणु अश्वर साहाय्य नवा से सब कर्म जागयज्ञ ये सब जीवन रे आमे मुक्तिर साधन करिया पथरे ए सब साहाय्य नेबा। किंतु ताकू छाड़ी घोड़ा को लेकिन जीवी सांगरे, नौका को सांगरे लेकिन जीवी, से जो गाइड थी ताकू सांगरे लेकिन जीवी मोर लक्ष्य स्थल जाए, सेटा कदापि संभव नुहे। सो यू हैव टू लीव देम ऑन द वे एंड प्रोसीड अहेड अलोन। सेटा से कहिछि जे सन्न्यस्य सर्वकर्माणि प्रीवियस श्लोकरे। आ एठी भी से कथा कहिछि, निस्वार्थपर कर्म दान धर्मादि क्रिया मन पवित्र करें, से सब साहाय्य करेंगे आमको साधना पथरे। किंतु से आमको सत्यर संधान दे पारिबे नहीं, अल्टीमेट सत्यर संधान दे पारिबे नहीं, आमको से संधान निजको करने को पड़ो। देन कमिंग टू 12th अच्छी सम्यक विचारत सिद्धा रज्जुतत्वावधारणा भ्रांत्योदीत महासर्प भय दुख विनाशिनी। रज्जुरे सर्पर भ्रांति जो भय और दुखर कारण होता है, ताहा विचार बुद्धि द्वारा रज्जुर सत्यता उपलब्धि कले दूर हुए। आमर साधना पथरे अनेक बाधा विघ्न सहित भय इत्यादि मध्य आसीबो। सेटा उपयुक्त ज्ञान द्वारा आमे ताकू अतिक्रम करि परिबा। एठी गोटे से एग्जांपल देछि जे रज्जु, गोटे रज्जु पड़ी आम मन रे, रज्जु को देख हठात अंधार अंधार टिके कम लाइट देखिले रज्जुटे अंका बंका ही पड़ी, आम मन को रज्जु कथा आसबनी। कारण आमर जो कोग्निटिव सेंस रे से सापर गोटे छाप छाड़ी जाइछि, से साप आमको भय देखिए, सापर भय आम मन रे से कष्ट दब। सापटाए बोली आम डेई पड़िया हठात, माने ऐसा स्पॉन्टेनियस देखीदेले माने साप मन को आसो रज्जुटा सेटा। किंतु रियल जिनिसटा न देखी आमे गोटे अपारेंट जिनिस ता ऊपर देखिया, दैट अपारेंट इज सर्प एवं आमे भय रे डेई पड़िया। एभली हेई पारे साधना पथरे, एभली हेई पारे। एवं सेटा किमिति आमे जानिबा जे एटा रज्जु की सर्प, तापरे लाइट टा आनी कि ताकू पकेइबा। एटा हमर माने वेदांत रे गोटे प्रसिद्ध विख्यात उदाहरण माया पाई एटा गोटे विख्यात उदाहरण। तार डिटेलटा आमे माया डिस्कशन करवा जिते माया उपर से मु कहबी। किंतु एतिकी जानी थांतु जे मायार दुईटी शक्ति अच्छी, आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति द्वारा से सत्य को लुचई दिए एवं तहिरे अन्य गोटे रूप आरोपित करिथाए। तो आरोपण एवं ताकू ढांकी देवा, ये दीटा काम मायार। खाली रज्जु को से ढांकी दे नहीं, रज्जु ऊपर साप गोटे आनी पकई दिए माने प्रकृति पकाएनी, आम आखि को देखा जाए से साप बोली, एटा अपारेंट। तेणु सेटा आमे
केमी जानिबा गोटे लाइट आनी देखिबा ना ना एटा गोटे दौड़ी थिला मो भूल भ्रांति एटु आ गोटे शब्द अछि भ्रांति भ्रांति द्वारा आमे गोटे जिनिस रे आ गोटे जिनिस आरोपित करी देखो जेमि से भूतर कांसेप्ट से जात हमर मरुभूमि रे जो मिरेज रो कांसेप्ट से जात लाइट रो डिफरेंट मरुभूमि रे जो डिफरेंट लेयर ऑफ टेम्परेचर थाए बाली ऊपर सेठी लाइट आसिला बेले बेंड ही विभिन्न एंगल रे हमको देखा जाए जल भली लाइट रो गोटे माने टेम्परेचर मीडियम रो टेम्परेचर रे से जो आसे गोटे टेम्परेचर रो मीडियम रो आ गोटे एमिति कि से 5-6 लेयर थाए एयर रो मरुभूमि रे से गरम होइकरी तार डेंसिटी रे भेरी करे तो से भेरी कले मीडियम रो डेंसिटी भेरी कला तो सेइथरे लाइट रो गतिपथ बेंड हो जाए आ सेइथरो हमको गोटे जल रो भ्रांति सृष्टि हो रियल जल न थाए सेटा आलोकर गोटे खेल सेइथरे हम तो सेटा होची अपरेंट तो सेटा से कहूची जे हमर एई सब बाधा विघ्न गुडी आसीबो भय आसीबो आउ सेई भयटा आमे दूर करि परिबा हमर जो अंतःकरण रो जो लाइट अच्छी जो आलोक अच्छी ज्योति अच्छी ता द्वारा ज्ञान द्वारा अज्ञान को नाश करिबा एटा होची तार एग्जांपल सर्परज्जु एग्जांपल अर्थस्य निश्चयो दृष्टो आज्ञा समय केते हला कहिबे मु घड़ीटा रखिनी आज 12 मिनिट अछि 12 मिनिट अछि आउ आपण डिस्कशन करिवे या ऊपर ना मु प्रोसीड करिवा गोटे गोटा श्लोक मु आज भाबितली 17 नंबर श्लोक जाई जिबिल जाई होनी एनीवे कोन आपण जिमि जदी डिस्कशन करिवे करबा ना हले आ गोटे दिटा श्लोक जदी कहबा कोन हां आ दुटा श्लोक थैंक यू अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सते न वा पवित्र स्नान दान बा शत शत प्राणायाम द्वारा आत्मोपलब्धि हुए नहीं शास्त्र थिबा भक्तिर प्रकृत अर्थ बुझिले निजर बुद्धि द्वारा ताहा विचार कले आत्मोपलब्धि हुए माने मूल ज्ञान सत्य रो ज्ञानटी एई सब द्वारा हुए नहीं जेमिति कर्म द्वारा हुए नहीं बोली कहला सिमिति पवित्र स्नान दान हमर अछि स्नान पुण्य पाइबा हमें पुण्य पाइबा स्नान दान दक्षिणा तीर्थ भ्रमण जोगर प्राणायाम माने आसन प्राणायाम द्वारा हमें पुण्य पाई परिबा हमें किसी परिमाण रे आगे जीवा आध्यात्मिक पथरे माने हमको सहायता करंती आगे आ पाई से सोचले विरक्ति नहीं हमें आगे ही आगे किंतु हमर जो सत्यर संधान सेटा मिलिबो नहीं तो से रिपीट ऑलमोस्ट से अगर जिम जो आइडिया ने ऑलमोस्ट लो कहि एटा बिसटा मो मूलरु कहिथिली प्रथम दिन जे इट रिपीटिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदांतिक लिटरेचर व्हाई जस्ट टू रिमेंबर इट आपण मन रे बसी जीवो एटा गुडाई थरो पढिले हम आपण मन रे से बसी जीवो से भूली परिबे से जो आइडियाटा भूली पारे 4-5टा श्लोक रे आपण भलो करी बुझेई देले विभिन्न प्रकार उदाहरण देई आपण मन रे से धारणाटी दृढ़ीभूत हो सेति पय रिपीटिशन कराय एवं कवित्व विषय आसे कवि जने साई जो ऋषि मुनि माने थिले मन सब कवि ना तो सेमन तांको कवित्व को प्रस्फुटित करियो चाहंती मंत्र बल रे बा सब बारे ए जो श्लोक द्वारा ए रिपीटिशन पुणी आसिला ये दान दक्षिणा पवित्र स्नान इत्यादि द्वारा हमको मुक्ति मिलिबो नहीं हमको आत्मोपलब्धि मिलिबो केवल निजर संधान द्वारा निजर साधना द्वारा अधिकारी नमा सस्ते फल सिद्धिर विशेषतः उपायादे सकालाद्य संतस्मिन् सहकारिण आध्यात्मिक विद्यार्थीर मौलिक गुण उपर ही तार चेष्टार सफलता निर्भर करे देश काल उपाय सबू निज चेष्टार केवल
ସହାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ ଦିଆହେଇଛି। ଅଧିକାରୀର ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପରେ ମାନେ ବିଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅଧିକାରୀ ମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ କର୍ମ କରିବେ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରି ଆଗ ତାମାନେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିରେ ପଢ଼ୁ, ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହାର ଚାରିଟି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଥିବ। ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଷଟ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇସବୁ ଯାହାର ହେଇଥିବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଫାର୍ଦର ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଛି ଅଧିକାରୀ ନମାଶାସ୍ତେ ଫଳସିଦ୍ଧିର୍ ବିଶେଷତଃ ଉପାୟ ଦେଶ କାଳାଦ୍ୟ ସନ୍ତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସହକାରୀଣ। ଏମାନଙ୍କ ନିଜର ତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ସାଧନା କରି ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧନା ପଥରେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ପାଇବାକୁ କେତେକ ସହାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିଏ? ଦେଶ, କାଳ, ଉପାୟ, ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେମିତି କରନ୍ତି? ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଚାହାନ୍ତି, ଦରକାର। ଆପଣ ହାଟ ଭିତରେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଦେଶ କାଳ ମାନେ ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ହିମାଳୟ ଗୁମ୍ଫା କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ନିର୍ଜନତା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସାଧନା ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧନା ପଥରେ ତ ଆଗେଇବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆପଣ ରାଜମହଲ ଛକରେ ବସିକିରି ବି କରିପାରିବେ ସାଧନା, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନୁକୂଳ ଏଟା ହବନି। ଆପଣ ଦେଖିଲି ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ର ପଛପଟେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ସ୍ତୂପଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତୂପ ତଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠି ବସିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗହଳି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ନଥିବ, ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେଟା ବେଶୀ ଅନୁକୂଳ। ହିମାଳୟ ବି ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ କାଳ, କାଳ ବି ସେଥିପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁ ଯେ ସକାଳୁ 4:30ରୁ ଉଠିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା କଥା, କାଳର ବି ମତେ ସେମାନେ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି ସାଧନା। ଏସବୁ ଉପାୟ, ଏସବୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଉପାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ନୁହଁ। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଧନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ସହାୟକ ହବ। ଅतो ବିଚାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସୁ ରାତ୍ମନ ଆତ୍ମବସ୍ତୁନଃ ସମାସାଦ୍ୟ ସଦୟା ସିନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୁତ୍ତମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପୁଣି କୃପା କଥା କୁହାଗଲା। ଅतो ବିଚାରକ, ଅତଏବ ଏପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଦୟାଳୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧିକାରୀ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନିଜେ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଆଗେଇବ। କେମିତି ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏଠି ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ବେଦାନ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ରୋଲ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଇଛି ଗୁରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଣେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ରୋଲ୍ ଏଠି ବେଶୀ, ତାଙ୍କର ବିଚାର, ତାଙ୍କଠୁ ବିଚାର କରିବା ଉପାୟ, ତାଙ୍କଠୁ ସନ୍ଧାନର ମାର୍ଗ କେମିତି ମିଳିବ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଉପଦେଶ ନେଇ ନିଜେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। କେମିତି ଯିବେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ, ମାନେ ଦୟା ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅମାପ ଦୟା, ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୁତ୍ତମ,
से होचंती विद्वान थिबे ब्रह्म विद्या रे विद्वान थिबे ब्रह्म विद्वान रे विद्वान थिबे दयार सागर थिबे सेई भली गुरुଙ୍କ ପାଖକୁ ସମିଧା ନେଇ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। गुरु माने ब्रह्मज्ञानी हेबा कथा एवं दयालु हेबा कथा एवं तांकु उपयुक्त मार्ग रे जाई अप्रोच करबा कथा शिष्य मेधावी पुरुषो विद्वान हापुह विचक्षण विद्वान एटा होची उहापोह विद्वान उहापोह विद्वानु हापोह मीन्स विद्वान उहापोह मेधावी पुरुष ये कि शास्त्र अनुसार तर्क करिबारे विचक्षण दक्ष सेई पुरुष अधिकारी अधिकारी लक्षण हैला मेधावी पुरुष धीमान बुद्धिमान मेधावी माने बुद्धिमान बुद्धिमान से होचंती से अधिकारी अधिकारी हेबा कथा मेधावी हेबा कथा एवं शास्त्रानुसार से तर्क करिबारे दक्ष हेबा कथा सेई भली जने व्यक्ति विद्या पाई से गुरु को अप्रोच करी मुक्त लक्षण लक्षित माने से मुक्ति मार्गर पथ अनुसंधान करिवो केमिति गुरुंकर आज्ञा अनुसारे मेधावी पुरुष एवं शास्त्रानुसार तर्क करिबा उहापोह माने शास्त्रानुसार तर्क करिबा दक्षता सेथे से विचक्षण थिबो अधिकारी थिबो एवं से विद्यार से सेतिकी थिले क्वालिफिकेशन से विद्या आचरण करी लक्ष्य पथरे आगे पारिबो एठी रखिबा आज्ञा 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 थैंक यू 16 नंबर रहिला आमे 16 नंबर रहिले आउ मोर जदी माने आपन को कहिबारे किसी भूल भटका थियो माफ करियो कारण मु एक्चुअली शास्त्रज्ञ नहो जो हिसाब रे खाली आपन माने कहिले दया करी मते सुजोग देले बोली कहूची आ जेति जानिसी सेति कहूची आज्ञा मु विशेष मु ग्रामर संस्कृत ग्रामर जे आलोचना करूनी कि शब्दार्थ माने शास्त्रार्थ रे कहूनी जेति कि मु जानिसी सेति खाली कहि पारुची तेनो मते एतिके रे आपण टिके क्षमा करिवे जदि भूल भाव सुंदर भाव रे आपण बहुत प्रांजल भाव रे बुझौचंती आमे सेति पय आपण पाखरे कृतज्ञ ना कृतज्ञ होतनी काई कृतज्ञ बेटा हमर परस्पर प्रति कर्तव्य एटा मते जेमिति सुजोग देई गोटे कर्तव्य पालन कले मु आपन को जहा जानिसी सेटा शेयर करि कि मोर कर्तव्य पालन करूची जदि कहार किछि पचारिबार अछि किछि पचारंतु नले आमे साइलेंस बसी मीटिंग को एंड करबा क्लोजिंग प्रेयर रे मु खाली एतिकी पचारिया चाहूची सर मोर प्रश्न होची जे हमर जो शिष्य गुरु को ग्रहण करिया पई कि विभिन्न पुस्तक रे वर्णना कराई जे